नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। तो आज मैं थी बहुत ज़्यादा बिज़ी एंड टायर्ड, इसीलिए मैं आज लाइव वीडियो नहीं आकर लेकर आ पाई। लेकिन हम लोग टुमारो स्पोकन इंग्लिश बंगाली लैंग्वेज में बोलेंगे, साथ में हिंदी में भी आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देंगे। और डे आफ्टर टुमारो मतलब कि संडे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे लाइव वीडियो में रात 8 से 9 बजे के बीच। आप लोग कल एंड उसके बाद परसों दिन आ जाइएगा। सॉरी फर द इनकनভিনিয়েন্স। আমরা আজকে কোনো রকম কোনো ভিডিও বানাতে পারলাম না, তার জন্য ভীষণ দুঃখিত, কারণ আমি ছিলাম ভীষণ ব্যস্ত এবং ক্লান্ত। তো আমরা আগামীকাল স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করছি লাইভে রাত 8টা থেকে 9টার মধ্যে, এবং পরশু দিন আলোচনা করব হিন্দিতে স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে রাত 8টা থেকে 9টার মধ্যে। তারপরেও বা তার সঙ্গেও বলবো যে দুদিনই আমরা যদি কেউ হিন্দি ইংলিশে প্রশ্ন করে তাদের উত্তর আমরা দিয়ে থাকি এবং দেবো। আজকের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। নমস্কার। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার।